شالوم شالوم كبرات هاتلتي كميت نحكم وقعد حنا بشانلي متهم لو معلتي فليز ولا ما دبسلكم متسله ونسخه زي ابجيسن زكاد زلو تقاومه مالتيو بناي نحمدو مالتيو كما يمثل نيرو انتاي نيرو انت عن تصبصاب اوصيو مالو بمبزحتو زينا بجرماني نيرو ስለዚህ ብልክዕ ብእንግሊሽ ክሳብ ዝረክብ ሰርች ክገብር ውዒለ ማለት እዩ ሎማ ዓልቲ ዝረኽብክዎ ኣሎ ካብ ሲኤንኤን ዝወፀ ማለት እዩ ፀብፃብ እቲ ፀብፃብ ከዓ ልዕሊ 22 ኦፊሰራት ከም ዝተጎድኡ ኣብ ከተማ ጊሰን ዝብል ኣብ ዘሎ ዕግርግር ዝብል እየ ኣውፅዮ ማለት እዩ ብልክዕ ነቲ ጉዳይ ከም ዝምልከት ኣረጋጊፀ ከዓ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ናብቲ መደብ ከብለኩም እየ ሓቢርና ንከታተል በዚ ኣብ ጊሰን ዘጋጥም ዘሎ ተቃውሞ ማለት እዩ ጀርመን ዘውፅኦ ዜና ኣሎ ኣብቲ ዜና እንታይ ከም ዝበሉ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብዚ ብጀርመን ስለ ድዛረቡ ቀጥታ ናብ እንግሊሽ ዘውፅኦ ዜና እውን ኣሎ እጂ እቲ ብእንግሊሽ ኣብ ጋዜጣ ልክዕ ነቲ ኒውስ ዘውፅኦ ብጀርመኒ ናብ እንግሊሽ ተርጉሞም ጋዜጣ ዘፅሕፍዎ ነይሩ ቀጥታ ንሱ እየ ኣነ ክገልፀልኩም ናቱ ጀርመናይ ይዛረብነ ፅቡቅ ገይረ ይዛረብነ ቆቁርብ እዩ ዝኾነ እቲ ዜና ከመይ ይመስል ነይሩ انتايم إلهم بحث أرزبالي حزلكم متعلقه مجمرتا كن نابتي فيديو كأرولكم أم منقوشعو انتاي تبهلا كي نقروكم ist schon am frühen Morgen aufgeheizt. Hunderte Demonstranten protestieren hier gegen das Eritrea-Festival. Ein Großaufgebot der Polizei ist mit vor Ort. Es kommt zu ersten Ausschreitungen. Wir haben seit 5:30 Uhr heute Morgen festgestellt, dass Personengruppen sich Richtung Hessenhallen begeben haben und dort versucht haben, die polizeilichen Absperrungen zu durchbrechen. Hierbei kam es zu massiven Angriffen auf die eingesetzten Polizeibeamten. Wir reden hier von Steinewürfen, Flaschenwürfen und auch körperliche Angriffe gegen die Kollegen. لومنكو اب استقبر بروتست لعلي 22 اوفيسرات بوليس اوفيسرات كم استقودو بقدام مالتيو اب معراباوي جرمن كوينو اب كتما ጊሰን ኤርትራ ባህላዊ ፌስቲቫል ካሮሎ ሓሲቦም ኣብ ዝነበሩ ክብሉ እቶም ሎካል ኒውስ ናይ ተዓዲ ዘውፅኦ ዜና ማለት እዩ ናይ ፖሊስ ጀርመን ኣብ ሄሰን ማለት እዩ ዘውፅኦ ኻ ከም ማሲቭ ኣታክ ከም ዝተገበሩቶም ኦፊሰራት ከም ደትክዕዎም ከምኡውን ቀዳም ንጎ ማለት እዩ እቶም ዴሞንስትሬተርስ እቶም ተቃወምቲ ዝኾነ ነገራት ኣማን ዲዩ ቦትል ዲዩ ከም ደርበይሎም ሽዑ እዚ ስሞክ ቦምብ ከዓ ትኪ ዘውፅእ ከም ዝደርበይሎም ንፖሊስ ባሪየር ደውፅሎም መእገዲ ሓሊፎም ክሰግሩ ከም ዝደለዩ ናብቲ ውራይ ዝካየድሎ ዝነበሩ ክሓልፉ ከም ዝፈተኑ ክብሉ ከም ተዛረቡ ፖሊስ እውን ብወገኖም ፔፐር ስፕሬይ ገይሮም ከም ዝኣለይዎም ዝተጎደአ ሰብ ከም ዘይነበረ ብልክዕ ማለት እዩ ሰብ ከም ዘይተጎደአ እንተኾነ ግን ዓቢ ናይ ትራፊክ ጃም ከም ዝፈጠረ ብዙሕ ሰብ በቲ ዝነበረ አንሬስት ድማ ዕግርግር ድማ ካብ ጉዳዩ ከም ዝተኸልከለ ኣሽሓት ወታደራት ፖላይስ ክብል ይቕሬታ كنت بوتا حلوهم نبارو مالتيو بمسرة CNN كمون NTV ويدما ZDF زبهلا عامون لقع كمز عينت أجرجر أقاتيمو كمز نبرة ونعتو نزي زيت أجامزي بسنكتي عب إرترا زلو مريحنا زقامو بزحات إرتراوان أشحات زوني إرتراوان كم تقامو يزحب برزلا ከተማ ጊሰን ከዓ ነዚ ፌስቲቫል ዝንኸይካየድ ዋላ እኳ ከልኪሎም እንተነበሩ እንተኾነ ግን ናይ ከተማ ቤት ፍርዲ ኖ እዚ ፌስቲቫል ዝክካየድ እዩ ክብል ነቲ ሕጊ ከም ዝቀየሮ እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ብዝኾነ ኣብ ሰዓት እዚ ብልክዕ ክንደይ ሰባት ከም ዝተጎድኡ ወይ ከም ዝተሓሰዩ ዝወፀ ነገር የለን እንተኾነ ከዓ ገለ ዝተጎድኡ ከም ድህልው ግን ግድነት እዩ ብልክዕ ግን ዝወፀ ፀብፃብ የለን ከም ሲኦ ዘለኹም እዚ መንእሰይ እውን ይዛረብ ይደሎ ብዛዕባ እቲ ምክንያት ናይዚ ዴሞንስትሬሽን ዝገብሮ ዘለዉ ኣንፃር እንታይ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ተቃውሞ ናይቲ ናብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምዃኑ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኦም
عربن قدامون ون لعل سوسا سبات كم ستأثروا اتهم تأثيرهم زلوا سبات كا نزي مدى بزي زدالو ترطرات كوينهم سلسترخبو يوم كفتحيهم يا قوم يبلالو بات نزي ايفنت زي كساب زكايد جن كساب زحلف جن زوم سبات يوم كم ترطرات كوينهم سلسترخبو يوم اب استربيت كصنحو توسيل لهم زلو حراي ازي كاب سي ان ان زوم صاخو يو بلكعت ناي جيرمن زوص صبصاب سي ان ان ناب انجلش لويطو زوم صو مالتيو بلكع ات زينا استزرغحلو معالتي ساعات حدن ساعات كلتا حمشته غدل مالتي قدام حمله شومون تخلتشن 23 مالتيو نزينا زقربخا اي جي ديفيس اند كريس لاكوس كاب سي ان ان مالتيو بلكع از زينا ابزي لعلي كغبرلكم توم كتم بوتري سبات بلكع تشد ختم بوت خوليهم كاو حليفو جن مبزحتو بناي جيرمان يونيرو توم جيرمان سمعوا هاي dann gesammelt wird. Es ist also sozusagen, das Geld wird also generiert für das Regime in Eritrea. Insgesamt werden bei den Ausschreitungen 22 Polizisten verletzt und mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ob auch Demonstranten oder Befürworter verletzt wurden, ist bislang unbekannt. Im gesamten Stadtgebiet kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Weitere Unruhen werden für heute Abend und den Sonntag erwartet. Das Video so gut, weißt du warum? Weil wenn niemand was tut, dann kannst du mindestens das Bild geben. حراي كبرات تخطاتلتي بيني ميديا كم زرعكم وقتي تقامو زكاز نبرا ناي فستيفال هكدف بين حمدو بزحات سبات يوم تساتيفهم بلكع عبتي بوتا سلازين ولكو ازي بلكع كمزيني ولكو لايك لنا تخون كالو شانالات بلكع زوج وصو زولو انت اب سفي حترو سبات بزحات اب كومنتس لازولكم من واي نيوز سيتمتكم سلازولكم من جاست تعزلاكن ترغاغص زينا حيزلكم متيالكم زخونه بسفي حترو يترلهم اب كالو شانالات كيكم كتريوون يعدمكم يا كمزي مسل نيرو كاله لو معزل دالكم مدب زيانيرا just اب نحن عن إيرتران كوميونيتي زميلكت سلازخوني خان تيو زخونه خاله ريتون افتان تلكم اب كومنت نغورني تخوليهم لايك سبسكرايب شير كايتو خريهم ذا channel متاكن عبي اب قصالي بخاله مدب كساب نرخب سسنايو زول حنكم حرب بحرب على تعالى على